کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ جمشید بھائی یہ سب جاہل لوگ ہیں، یہ سب کوڑا چوڑا چوال ہیں یہ۔ امن بھائی ہاں اگر اس نے یہ بتا دیا الوداع والنہایہ کتنی جلد میں ہے ابن کثیر کی، اللہ کی قسم کا انعام دوں گا اس کو۔ اسے کتاب توحید کے بارے میں نہیں معلوم ہے، الوداع والنہایہ کیا بتائے گا یہ؟ اسے یہ کتابوں کے بارے میں اپنے گھر کی کتابوں کے اسے ترتیب میں نہیں پتا کتنے حروف ہیں، وہ بتائے گا الوداع والنہایہ، اسے الف بے نہیں معلوم۔ بلاک کر کے بھاگتا ہے جاہل کرنے لگتے ہو تو اس لیے تم کو مجبوراً بلاک کرنا پڑتا ہے مجھے۔ چل ٹھیک ہے جمشید بھائی، اس سے وہ شرط طے کر لو۔ سن وہ بٹالوی کرتا تھا، بٹالوی کرتا۔ سن میں کیا بول رہا ہوں، سن وہاں بھی تو جاؤ رکو، بول آ رہی ہے وہاں بھی چوڑا چوال ہے۔ فاروق خان رضوی سے سوال ہوا کہ رضوی ہوتا ہے جاہل، رضوی نہیں ہوتا، رضوی ہوتا جاہل۔ بولنے دو امن بھائی، بولنے دو۔ ہاں بول۔ ہاں تو اس میں کہا بریلوی سے کہ بھائی تم کا چادر پہ چادر چڑھانے کی دلیل کسی صحابی نے چادر چڑھائی ہو، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ بالکل حدیث موجود ہے، مسلم شریف اور اسی طرح صحاح کی اور بھی کتابوں کا نام لیا۔ تو بھائی مجھے مسلم اور صحاح کی کون سی وہ حدیث ہے مجھے وہ دے دے، میں چادر چڑھانا شروع کر دوں گا، میں اپنے اوپر لعنت کرنا شروع کر دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر ایک منٹ جاؤ، اگر میں نے اس کی اسناد حدیث کی اسناد بالکل درست ثابت کر دیا تیرے گھر ابے چوڑا چمالو خاموش رہنا، سن لو نا، سنو جاہل وہابی، سنو سن جاہل، سن اتنا کلیئر میں نے سن وہابی کذاب، اب خاموشی سے سن لے۔ ابے میری بھی ابے چوڑا چمال طریقے خاموشی سے سن لے۔ تو ڈر رہا، یہ سوچ رہا وہابیت مر جائے گی، یہ سوچ رہا وہابیت مر جائے گی۔ اب بھینسیوں سے اولادیں مانگنے والوں، بھینسیوں سے جانوروں سے اولاد مانگنے والوں، نبی علیہ السلام کا انکار کرنے والوں، اب بھینسیوں سے اولادیں مانگنے والوں، جانوروں سے اولادیں مانگنے والوں، جاہلوں، یہ بولنے اس لیے نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ مر جائے گا، اس کی وہابیت ختم ہو جائے گی، جو ہے ہی نہیں کہیں کہیں جاہلوں کی۔ اللہ کے رسول نے قبر کے اندر بھی چادر چڑھائی ہے، جاہل کہیں کا، ابے جاہل کہیں کا، ان کا اجماع بھی ہے اور ابے چوڑا، ارے وہابی سن وہابی اور اصل میں خرابی، ارے وہابی اصل میں خرابی، منہ تو بند کر، وہابی اصل میں خرابی، منہ تو بند کر، وہابی اصل میں خرابی بند۔ ٹھیک ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں، کوئی وہابی اصل میں خرابی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ جمشید بھائی اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ لوگ بھینسیوں سے اولادیں مانگتے تھے، معاذ اللہ استغفر ارے امن بھائی وہ تو دلیل سن، خاموش ہو جا، دلیل سن۔ ابے کس کو خاموش کروا رہا ہے اتنا بدتمیزی کے ساتھ؟ ابے تجھے تیری اوقات ہے، اتنا بدتمیزی کے ساتھ کس کو خاموش کر رہا ہے؟ خاموش تجھے جاہل وہابی، تجھے جاہل، یہ کب سے خاموش کے لیے یہ چوڑا چمار وہابی ہے، اتنا بدتمیزی سے بولا۔ اب دیکھ ثابت کرو، ابے جو بول خاموش ہو جا، ابے ابے تو اس سے بھی گری اوقات کا، ابھی بھی تجھے صحیح ہے، تیرا ادب ہے ابھی سے بات کرنا۔ حدیث سن، دیکھ یہ تیری کتاب ہے الوداع والنہایہ، یہ جاہل کو دیکھ لے، میں بولنا نہیں، یہ دیکھو جاہل کہیں کا، جاہل کہیں کا، یہ دیکھ تیری کتاب ہے الوداع والنہایہ، جلد 4 کتاب نہیں ہے، میری کتاب نہیں ہے، ابن کثیر کی نہیں میری کتاب نہیں ہے۔ ارے اس کی کہاں سے ہوئی جمشید بھائی، یہ الف بے نہیں پڑھا کبھی، اس کی کتاب کہاں سے ہوئی؟ امن بھائی رکو، ابن کثیر کو نہیں مانتا؟ میری وہ میرے لیے دلیل نہیں ہے۔ ابن کثیر
अमन भाई रुको, इब्ने कसीर उज्जत नहीं है तेरे लिए? नहीं पढ़ रहे नहीं है, क्लियर नहीं तेरे लिए उज्जत नहीं है? नहीं मेरे लिए उज्जत नहीं। अच्छा, तो ये फतवा नजरिया में लिखा है कि जो शख्स अपने इमाम की पैरवी ना करे वो दायरे अहले सुन्नत से खारिज है। फतवा नजरिया खारिज हो गया अहले हदीस से। भी लिखता है कि जो शख्स ये कहे कि मैं अपने इमाम को नहीं मानता, उसकी पैरवी नहीं करता, अहले सुन्नत से खारिज है। ये जो खाली कौन बात है, अपने अहले हदीसियों से खारिज हो गया। कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ तेरा अबू बकर गाजीपुरी लिखता है कि हर मजहब का काफिर का कलाम माखिज होता है। भंगी वादियों को अपने घर की फिक्र वो नहीं है खबर। तेरी दूसरी किताब से भी तू खारिज हो गया। ये वहाबी भंगियों को अपने घर की खबर नहीं है। अबू बकर गाजीपुरी लिखता है कि हर मजहब का माखज होता है, ना कि अबे जाहिल भंगी वहाब अहले हदीस से खारिज हो गया अपने कसीर को छोड़ के। इसकी यही औकात है। अच्छा, आदिल इसके लिए इसका काबिल है, साथ में आए हैं। अब यही रह गया इसके पास, यही करेगा अब जे और करो कल नाच नाच के बताना। मुकल्लिद ही होता है। अबे जाहिल के बच्चे, अब तो मुकल्लिद है, कुरान का मुकल्लिद है। कुरान की मुकल्लिद ही लफ्ज गाली है। कुरान की तफसीर किसकी पढ़ेगा? अबे मुकल्लिद हदीस कुरान की तफसीर किसकी पढ़ेगा? हमारे लिए हदीस हुज्जत है। हदीस भाई। अबे तो हदीस किसने लिखी? किसने कहा तुझे तेरे लिए हदीस हुज्जत है? किसने कहा? किसने लिखी है? हदीस किसने लिखी है? वहाबी मर गया, किसने लिखी है? ये भंगी मर गया वहाबी। किसने लिखी है? हदीस किसने लिखी है? अबे हदीस किसने लिखी है? अबे वहाबी हदीस किसने लिखी है? इमाम बुखारी ने। तो इमाम बुखारी की वो जाती राय है। इमाम बुखारी ने जाती तहकीक की अकेले। जमशेद भाई, इन भंगी वहाबी भंगियों को इतना भी इल्म नहीं है कि हदीस किसने लिखी है। कि अकेले की तहकीक है, तो इमाम मुस्लिम तेरे लिए हुज्जत कैसे हो गए? जाहिल करके आए बोले ओ जाहिल इमाम मुस्लिम की अकेले की तहकीक तेरे लिए हुज्जत कैसे हो गई रे जाहिल? लात मारो इसके, लात मारो उनसे। हदीस किसने लिखी? चल हदीस सुना यार। हदीस किसने लिखी? हालत दिखा रहा है। अबे किसने लिखी? जाहिल कहेगा। हदीस सुना यार। हदीस किसने लिखी? इमाम बुखारी। इमाम बुखारी की वो अपनी तहकीक है। तू तो कह रहा किसी का मुकल्लिद नहीं हूँ। बिल्कुल। इमाम बुखारी कौन है? मुकल्लिद नहीं हूँ। इमाम बुखारी की वो अपनी जाती तहकीक है। हाँ, मैंने इमाम बुखारी का मुकल्लिद कैसे बन गया तू बेटा? मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, अगर तू बेटा मुहद्दिसीन की बात तूने कहा मैं इब्ने कसीर की पैरवी नहीं करता, इब्ने कसीर को नहीं मानता। तू नहीं मानता? एक मिनट, तू नहीं मानता है वहाबी? तू हुज्जत नहीं मानता? कसीर को नहीं जानता। हाँ, मैं और वहाबी के हर मकतब में इब्ने कसीर की किताब छपती भी है और बटती भी है, तो तुम्हारा अब्बा हो जाता है। बिल्कुल तुम्हारा अब्बा हो जाता है। तुम्हारे लिए तुम्हारा इमाम नबी है, तुम हुज्जत है तुम्हारे लिए। यही करके भागते हो तुम लोग क्यों? ये वहाबी भंगी लास्ट में यही करके भागते हैं। कह रहा है मैं इब्ने कसीर को नहीं मानूंगा। अल्लाह कह रहा मेरे लिए हुज्जत नहीं, मेरे लिए हदीस हुज्जत है। इमाम मुस्लिम को मानोगे? इमाम मुस्लिम को मानोगे? हेलो, मैं कर रहा हूँ। हदीस मैं कह रहा हूँ इमाम मुस्लिम को मानोगे? पादरी भाई हदीस देगा। इमाम मुस्लिम को मानोगे? हदीस सुना भाई। अरे बाप को नहीं माना तो ये उनको क्या माने? नहीं रुक जाना। इमाम मुस्लिम की हदीस को मानोगे? ए भाभी मुकल्लिद भाभी, अबे इमाम मुस्लिम ने खुद मुकदमा लिखा है पूरा, उसको मानेगा? मैं पूछ रहा हूँ इमाम मुस्लिम को मानेगा हाँ या नहीं? पहले राजी तो हदीस मानूंगा भाई। हदीस इमाम मुस्लिम को मानेगा? लानत की। अच्छा, किसकी हदीस मानेगा? किसकी? तेरे पे तो लानत हो गई। जैसी तूने बोला मैं इब्ने कसीर को नहीं मानूंगा, तेरे पे लानत ऐसी हो गई। हदीस नहीं सुना पा रहा है। वाले इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो ऐसी लानत डालेंगे तेरे ऊपर। वो कहेंगे क्यों बातें करता फिरता जब तुझे कुछ नहीं आता था? जाहिल कहीं का बात करने बातें करता है। अच्छा जाहिल कहीं का। मानेगा इमाम मुस्लिम को मानेगा? अपना मसला मैं कह रहा हूँ इमाम मुस्लिम को मानेगा? अबे चुनरी चढ़ाने वाला। अच्छा जमशेद भाई, इमाम मुस्लिम को मानेगा हाँ या ना? तो बोल।
माँ के नहीं बोलेगा। अब देखो इसकी इमाम मुस्लिम को मानने पर हाँ नहीं बोल रहा जाहिल। हदीस दिखाई जाए तो बहावी अपने घर को तो छोड़ो मुहद्दिसीन को माज़अल्लाह जाहिल कहीं का। मैं पूछता हूँ इमाम मुस्लिम का अमल मानेगा हाँ या ना? उस पर भी हाँ नहीं बोल रहा है। देखो बताओ, इमाम मुस्लिम पे हाँ नहीं बोल रहा है। इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी का अमल मानेगा हाँ या ना? अबे नहीं मानूंगा मैंने माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए शामिल का ये है गैर मुकल्लिद नाम नियात तेरा मैं नहीं मानूंगा, उनकी हदीसों को खूब पढ़ता है। माज़अल्लाह, इतने बड़े वहाबी भंगी जाहिल होते जब तो हैं। उनको मानेगा ही नहीं तो उनकी हदीस तेरे लिए उज्जत कहाँ रही? अच्छा उनकी हदीस है और और किसने लिखी है? वहाबी ने लिखी है। मैंने तो सुनी किसने लिखी है? लिखी किसने? वहाबी ने। अभी एक मुकल्लिद से पता चला कि वो मुस्लिम इमाम मुस्लिम की हदीस है। जाहिल तुझे पहले से पता ही नहीं था। क्यों रखा उसका नाम मुस्लिम? ऐसा जाहिल शमशेद भाई, वहाबी शैतानों को आज तक मालूम ही नहीं था कि वो इमाम मुस्लिम की हदीस है। इतना तो मुझे आज तक यही नहीं मालूम था। बुखारी मुस्लिम पढ़ते रहते थे, यही नहीं मालूम है कि ये किसकी। हदीस का नाम मुस्लिम शरीफ क्यों रखा? अरे भाई तू चादर चढ़ाने की हदीस दे रहा था। मैं कह रहा हूँ तो इनका अमल मानेगा नहीं तो तुझे फायदा क्या है देने से? चादर चढ़ाने की हदीस दे भाई। कहाँ से दे? कहाँ से दे? फायदा क्या देने से? कहाँ से दे? है नहीं। हाँ सही बोला। दे कहाँ से? इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी को नहीं माना? कहाँ से दे? तू तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम को मानता ही नहीं है, तो हदीस दे कहाँ से हदीस? अच्छा ये बता, कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? कुरान का तर्जुमा कुरान से दिखा देता हूँ। चल, कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? बता जल्दी बता। ये जाहिल अब किसी न किसी की तकलीद करेगा कुरान के तर्जुमे। जाहिल वहाबी। जल्दी बता, मैं कुरान से साबित करता हूँ चादर। कुरान का तर्जुमा किसका करता है? मैं वेट कर रहा हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ मैं खुदा, अब तो हदीस कुरान में किसका तर्जुमा पढ़ता है? जमशेद भाई, इसको तर्जुमा पढ़ता है। ये बुखारी मुस्लिम का इनकार कर रहा है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। अमन भाई रुको, कुरान का तर्जुमा किसका पढ़ता है? और तेरा दूसरा वहाबी कहाँ भागा? आदिल इसकी जालन देख के भाग गया। वो आदिल वहाबी था, वो जानवर था पक्का। आदिल ऐसे जाहिल के साथ घूमेगा तू भी जाहिल हो जाएगा बे। कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा